Muy cerca. Alright, here's a dust storm, my mom's first dust storm Oh my in Arizona, and we're Look going at that. right to it. Hey, shut up! Estoy tratando de decirle qué está pasando. We're going right to the dust storm. Pero bien grande, ¿qué es esto? Wow. Nos falta mucho para llegar. Sí, como 2 minutos. Ay, pero rápido, rápido, que está al llegar aquí. Mira. We're going right to it. Oh my God. Mira. I wonder if we can make it to the Mira. apartment. Ah, we're going into it right now! Holy crap! Mírala ahí. Ah! Oh my God, mira. Se puso, ay, mira ahí mismo. That's where we're going! Ay, 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 ay. Avanza. Mira. Oh crap! Let's go right Ay, to it. Let's ya, go right ya. to it. Let's go right to it. Oh my, mira, ya se metió ahí. Wow, wow. Yep. Big dust right in front of us. Yo creo que vamos a llegar. Yo espero. Ya no grabes más, deja eso. Alright, peace out. Atiende.